سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کون کون پڑھ رہا ہے؟ میں قربان ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. فرقتی رات میری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رحمت دے وچ دیری ہے اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں اج سکھ متراں دی بدھیری ہے اج سکھ کے سارے زندہ باد. کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے اللہ لو وچ شوق چنگیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اودی ہاتھ مہار زبانی ہے اودی دو جگ دے سلطانی ہے ایتھے گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں مکھ چند بدر شاشانی ہے چند بدر شاشانی ہے مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور حکیم مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انو ہستی دا عنوان آکھاں پہنچ گیا میں اس شعر پر سبحان اللہ پہنچ گیا جس پر دیوانے تڑپ جائیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے آج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس آقا کا دیدار نہیں ہوا تھا جب نبی کا چہرہ دیکھ لیا تو پھر پیر میر علی نے کہا اس کے بعد جب جلوہ دیکھ لیا تو کہا انو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑھیا اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان مولا آج جو ہاتھ اٹھا کر پڑھے اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اللہ کے حبیب کا چہرہ نہ دکھائے دیکھ لے اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان
महबूब नी डिठा जिन्नू वेख के चंद शर्मावे तू मेरा महबूब नी डिठा जिन्नू वेख के चंद शर्मावे बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे जे हो जावे सैर चमन दी सारा गुलशन शीश नवावे जे ओ पावे हथ फुल्लां विच रल जावे सिफता पाक रसूल दियां दा कौन बयान सुनावे केड़ा इत्थे गिण गिण दसे जिथे गिनती भी मुक जावे और आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे ओ इस सूरत दो में जाना गा इस सूरत दो में जाना गा जाना कभी जाने जा अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह हो बेमुर्शिदा हाथ थले रखे मुर्शिदा ला दोवें हाथ चुके अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह